स्मूथ अच्छे पालिश अच्छे 120 नंबर फाइन सुतारे तैयारी है एटा देखो केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो केते कम कम दाम रे मिली होजे देखो निला आंचल आ बोर्ड देखो पूरा हाई क्वालिटी देखो 45 5000 टाका डिजाइन मान देखो इता दाम के आसबा मात्र 2800 रे आसी जिबा 2800 टका देखो इंता डिजाइन जदी पाबे कहीं कहीं के जीवा पड़बा देखो ताको दुकान तार पर देखमा माछर डिजाइन दे छे आ एटा बहुत ही क्वालिटी वाला लागছে এটা বহুত ফেমাস ডিজাইনটা এটা দেখুন বহুত দাম রে আসি বাকি দোকানে দেখি দিবে দেখুন আচল এটা তার বডি দেখুন পুরা নিয়া বাকি দক করুছি নিয়া বাকি দেখুন সে জিওংরা যেটা দক করুছি লাল পুরা হেনতা দক হেনতা দিছে দেখুন পুরা যে পিনলে বি হেনতা দক করবা যে পিনি দিবে বলে ধুরিয়ান বাড়ি এবারে কিছু নালে 7000 কম নাই দিবা মাত্র 5500 রে আসবা দেখুন পুরা অফার রেট মাত্র 5500 টাকা রে আপন খুঁজি বলুন কাহি না মিলে হেলে বিচিত্র হোলসেল দাম রে দেখুন আপন নাই পারবে আর তাকনো যেতি সস্তারে মিলছি শাড়ি আপন নাই কাই খুঁজি বলে না পারবে তারপর আসিগলা স্টার সফট ডবল স্টার সফট আছে দেখুন এটা দেখুন এটা আচল ডবল কলর রে বি শাড়ি ভিডিওর লাস্ট রে আমার ভাইরাল ডিজাইন দেখামা কেতে কলর আসিছে যে কেতে বড়িয়া মাছ ডিজাইন আছে ডবল স্টার ডিজাইন আছে উপরে দেখুন আমকোসি ডিজাইন হাই কোয়ালিটি वाला সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন বহুত ही প্রিমিয়াম দিচ্ছে বহুত কোয়ালিটি এটা আসি জিবা এই শাড়ি তো দিছু জায়গা কোয়ালিটি দেখুন এটা বডি সারা সফটা আসবা লাইট কলর বডি সারা সফটা দেখুন এই শাড়ি আপনারা কাহি দেখবা লাগি না পান হলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম দেখুন পুরা নয়া আসিছে যেন মানে বি পিনবে পহলা তর পিনবে দেখুন কেনতা দিছু দেখুন শাড়িটা পুরা লাইট লাগি বলে শাড়ি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা এটা আসবা 6200 রে আসবা ডবল জনে 8000 বলে নেই দেখুন ডবল বড় দেখুন 6200 টাকা রে বহুত ভাইরাল ডিজাইন শাড়ি ইতাকন এক্সক্লুসিভ পাবে এটা এতকি সস্তারে এন্তা শাড়ি মিলছে বলে আপনারা বিশ্বাস भी করনা পারলে হন্ডালা আচল এটা তার বডি দেখুন ডবল সফটারে আছে ইতরে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক নাই ন সাত ধরি আছে দেখুন এটা 7300 রে মিলি যিবা দেখুন মাত্র দেখমা এটা গুটে সেম ডিজাইন সেম है নোয়া কলর আছে এটা নোয়া কলর আছে এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ভাই এটা আঁচল भी দেখুন কেতে হেভি হিছি কেতে হেভি আছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ রে भी হেভি ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ফির ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আসি যিবা 7700 এটা भी গুটিয়া এটা দেখুন এটা আঁচল আঁচল भी ভরি ভরি গরি কাম হিছে পুরা ভরি ভরি কাম দেখুন ট্রিপল সফটা কলর মাছর কলর দেখুন কেতে বড়িয়া ইয়েলো কলর আছে লাগুছে শাড়িটা পুরা দেখি দেলে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা দেখুন স্যার পহলা পছন্দ লাগিবা যে না পছন্দ এটা হিছে শাড়ি মানে এটা মাত্র सबको जुहार और फिर से स्वागत आम मुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आजीविका फिर क्या पहुंची दिन विचित्रा नानी घर दुकान के तो जानते सम्बलपुर सब सस्ता सम्बलपुर शाड़ी दुकान बोले यहाँ ही ताकन जेन रेट मिलसी आ बाकी कहीं खोजे बेले भी ना पान पूरा सस्ता रू सस्ता दाम ताकन बेस्ट बेस्ट क्वालिटी सम्बलपुर शाड़ी मिली जासी आके तो शीत षष्ठी आसूचे बेसी दिन ना चालूचे बेले चले न आ षष्ठी रे ऑफर पूरा लगे बहुत ही सस्ता दाम रे बड़ बड़ शाड़ी मैंने दे दौन तो केंदा शाड़ी अच्छे के प्राइस मिली से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन सम्बलपुरी शाड़ी देखमा खास सम्बलपुर विचित्रा नानी घर दुकान रो दुकान के आसबे किछि एंदा प्रकार केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन में देखो केते पूरा क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी में देखो हैंगिंग कर रखि दीजन पूरा बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी हला आज वीडियो रे जेंडा देखमा देखो सब बच्चा बच्चा सम्बलपुरी साड़ी कलेक्शन में सब लगे रखि दीजन देखो आ ताकोन स्टॉक देखो किछि एंदा प्रकार कलेक्शन पाबे देखो पूरा छोटकाटिया कारण बड़ शोरूम ताकर सामान भी जीती जा देखो जेती स्टॉक जे सब थापी मारी के रखा है ताकर गोदाम में भी बहुत सारा अवेलेबल अच्छे देखो थान माने भी अवेलेबल अच्छे देखो कम दाम के साड़ी अवेलेबल अच्छे पेटवार साड़ी सब प्रकार कलेक्शन आप गोटे दुकान पाइबे ब्लाउज मैंने भी देखो ब्लाउज पीस मैंने भी अवेलेबल अच्छे सब कलेक्शन आप गोटे दुकान आप जीवाना पड़े तो नानी फेर स्वागत जोहार जय मां समले मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकानटा होचे सम्बलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे बहुत लोग एड्रेस कन्फ्यूजन बहुत लोग रेमंडा बोली भाबसन रेमंडा रहिसे नानी हेले प्रॉपर सम्बलपुर समले मंदिर पाखे ही तांको दुकान अच्छे जदि भी तांको दुकान के जदि आसी गिनबा ले चाहछन तांको नंबर के कॉल करबे आ आपन को रास्ता घाट डायरेक्शन दे देबे आ आपन को आसवा ले किछ असुविधा ना हो समले मंदिर पहुंची गले भी जदि रास्ता घाट जानि ना पाले निया जेकरी रिसीव करके आनी करी आपन को देखाबार सुविधा भी अछि आपन माने आसी करी तांको दुकान के देखि बाजी बाजी नहीं पारबे गुटे जगह रे 100टा देखि करी आपन माने तांको दुकान नहीं पारबे जदि भी जेन माने आसी ना आपन ई जेन साडी देखाबा आपन माने ऑनलाइन जदि मंगाबे ले चाहछन स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दियातवा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठा करी एड्रेस पेमेंट दे करी आपन माने ऑनलाइन भी मंगाई पारबे एटा हला सुविधा जेन माने घिना बिका करबे तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज शीतल षष्ठी स्पेशल देखमा सब बछा बछा कलेक्शन माने देखमा बछा कलेक्शन खास कलेक्शन माने शीतल षष्ठी ऑफर दाम रे आपन को ले स्पेशल कलेक्शन देखाइबा तो जाओ मात्र 1700 रो कलेक्शन माने देखमा बहुत सारा अच्छे देखो मात्र 1700 रो कलेक्शन देखो बहुत सारा वैरायटी बहुत सारा डिजाइन अवेलेबल अछि देखो डाला 1700 देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि मात्र 1700 टंका ई सब 1700 एटा देखो सब 1700 लेखा जेंडा ने भी देखो 1700 टका लेखा देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन एटा भी देखो मात्र 1700 टंका रे देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन तार पर देखो एटा सब 1700 जेंडा ने भी देखो 1700 टंका जेनटा भी दरकार टिक चिन्हा देले फुल फोटो दे देम फुल फोटोटा दिया हिबा देखो आपण माने जदी टिक मार के पठाबे आपण को आंचल आ पूरा फुल फोटोटा आपण को दिया जिबा देखो 1700 टंका लेखा देखो केते सारा कलर केते सारा डिजाइन अवेलेबल अछि देखो सबु सस्ता दाम रे देखो ताको मिलसी देखो 1700 टंका इन मिलि चले बाकी नु किछ नाले भी 2200 नु कम नै गिनो हले ताको दुकान मात्र 1700 टंका देखो एटा भी देखो केते बढ़िया डिजाइन देखो एटा से दिल रो डिजाइन दे अछि देखो केते बढ़िया येलो कलर कॉम्बिनेशन एटा भी 1700 देखो केते बड डिजाइन में देखो 1700 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर लागि देखो 1700 टंका लेखा साड़ी देखो विश्वास ना लगे एतके सस्ता रे एंदा साड़ी माने मिलु छे बोली एटा भी देखो सस्ता देखो 1700 बहुत दूरिया नु ताको दुकान के कस्टमर माने होचन आपण माने भी आसी ताको दुकान रे नहीं पारबे
যদি বি আসি না ସବୁ 1700 ରେ ଆସିଯିବା। ऑनलाइन भी मगाई पारबे देखो जेन साड़ी पसंद लगे टिक मार के चिन्ह देके पठाबेले तांकु जानबाले सुविधा बा 1700 टंका एडा तार पर देखो ଏଟା ସବୁ ଆମେ ହାତେ ଟିକେ 3000 ଭିତରେ ଦେଖମା। 3000 भीतर देखा जिबा एटा देखो एडा आंचल ଆଉ ସବୁ जुड़ा जुड़ा भी देखा जुड़ा जुड़ा भी अवेलेबल अछि ଏଟା ଆସିବା 2700 एटा देखो 2700 टंका ଏଟା मात्र ତାର जुड़ा एटा भी देखो बेबी पिंक कलर रे अछि ब्लू धड़ी आंचल रे अछि एटा देखो आंचल एटा तार बॉडीटा देखो बहुत ही सुंदर लागजे बहुत ही क्वालिटी लागजे ଏଟା ଆସିଯିବା 2700 देखो 2700 टंका ଏଟା ବି मात्र ତାର जुड़ा আছে जुड़ा अवेलेबल अछि देखो 2700 टंका बहुत ही फाइन क्वालिटी साड़ी तार पर देखो एटा देखो एटा आंचल एटा तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागजे तार दाम ଏଟା ଆସିଯିବା 2800 2800 टंका ଏଟା ତାର जुड़ा आसवा एटा भी देखो तार जुड़ा आसी जिबा तार पर देखो ଏଟା ଡବଲ ହରିଣ ରେ आसी जाउछे ଏଟା मिलन सप्ता ऊपरे ए देखो ଏଟା ଯେତେଟା कहले भी हमें संगे संग देई पारम संगे संग दे पारबे देखो जेतकिटा आपन मारे बुकिंग करबे देखो केते बढ़िया सुंदर आंचल बड़ साड़ी रे जिंदा आंचल थेसी अंदा आंचल अछि तार बॉडी रे देखो ଏଟା ଆସିଯିବା मात्र 2900 रे आसवा केड़े बड़ साड़ी देखो मात्र 2900 टंका रे विश्वास ना लगे एटा तार जुड़ा आसवा एटा भी तार जुड़ा जुड़ा भी अवेलेबल अछि तार पर देखो हाफ हाफ कलर रे एटा हाफ आसीजिबा कलर अछि सफ्टार डिजाइन अछि डिजाइन ए देखो एटा आंचल आंचल भी पूरा बहुत बढ़िया আছে एटा आसीजिबा मात्र 2600 रे आसीजिबा केड़े बढ़िया साड़ी देखो मात्र 2600 टंका रे एटा तार जुड़ा आसवा तार जुड़ा जुड़ा भी अवेलेबल अछि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन देखो आपन मान नहीं पारबे पूरा सस्ता रो सस्ता दाम रे विचित्रा हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव सब एटा देखो केड़े बढ़िया सुंदर दिचे देखो साड़ीटा बेबी पिंक कलर रे कलर एटा आसीजिबा ब्लू कलर एटा देखो ब्लू कलर रे कलर कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया আছে तार ब्लाउज पीस भी एटा तो आसीजिबा 5500 6000 कम नहीं देबे जिंदा दिसु एटा मात्र 4000 रे आसीजिबा देखो केड़े बड़ साड़ी देखो मात्र 4000 केते शाइनिंग भी आसुछे देखो पूरा शाइनिंग भी देखले आपन जानि पगाबे केते बढ़िया ती ब्लाउज पीस भी थाई के देखो मात्र 4000 टंका एटा परभा डिजाइन रे आसी जाउछे देखो एटा परभा डिजाइन रे अछि एटा देखो आंचल আর তার বডি দেখুন পরভা ডিজাইন আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে বহুত ही সুন্দর লাগুজি দেখুন এটা আসি জিবা 4700 রে আসি জিবা কেডে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 4700 টঙ্কারে বহুত ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे तारपर देखमा एटा पेरे पेरे डिजाइन रे আছে बॉक्स डिजाइन रे আছে এটা এটা দেখুন এটা হলা আঁচল তার বডি দেখুন बढ़िया আছে বক্স ডিজাইন আছে দেখুন মিলন ডিজাইন টাইপ আছে মাত্র 5000 রে আসি জিবা কেডে बढ़िया শাড়ি দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে দেখুন বহুত ही सुंदर আছে কলেকশনটা जिन मन भी नेबाले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग করুন তারপর দেখমা চৌড়া ধড়ি আছে এটা দেখুন এটা হলা আঁচল এটার ব্লাউজ भी হেনতা লাইনিং আসবা এটা ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন লাইনিং ব্লাউজ পিস আছে লাইনিং আসবা চৌড়া বর্ডর भी চৌড়া বর্ডর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে দেখুন বহুত बढ़िया লাউজে आ बॉडी देखो केते बढ़िया पूरा क्रॉस टाइप रो डिजाइन আছে শাইনিং भी আসুছি शाइनिंग देखो पूरा पाटो बाई चमकुजे এটা আসি जिबा मात्र 5000 रे देखो আসি केते बढ़िया नवा डिजाइन देखो मात्र 5000 टंका रे देखो बहुत ही सुंदर अछि साड़ीटा तार पर देखुन एटा भी पेपर बॉर्डर थांडे बढ़िया डिजाइन रो अछि एटा हला देखो आंचल सबुथिरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा आ बॉडी देखो सबुति ब्लाउज पीस माने भी आसीबा केते सुंदर दिजे साड़ी माने এটা আসি जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा मात्र 2800 टंका रे बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन तार पर देखो एटा गुड मंदिर डिजाइन दे अछि ग्रीन कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে আর সবটা भी তলে উপরে আছে तले ऊपर सप्ताह থেকে দেখুন মন্দির ডিজাইন আছে बहुत ही सुंदर लागुजे এটা भी आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा मात्र 2800 टका रे बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन कपड़ा भी बहुत स्मूथ আছে पॉलिश আছে 100 नंबर फाइन सुता रे तैयारी हेছে এটা देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन केते कम कम दाम रे मिली जाउजे देखुन इडा आंचल आ बॉडी देखुन पूरा हाई क्वालिटी रे 4500 5000 टका रे डिजाइन मान देखुन इता दाम केते आसबा मात्र 2800 रे आसी जिबा 2800 टका रे देखुन इनता डिजाइन जदी पाबे कहीं कहीं के जीवार पड़बा देखुन ताकर दुकान के क्या नेबे 2800 टका रे देखुन सम्बलपुर सबु सस्ता सम्बलपुर साड़ी दुकान ले इटा हिया आपन मन इनका आसुन बहुत सस्ता दाम नै करी जिवे भल भल साड़ी माने तार इटा भी बहुत बुकिंग हेसी बहुत वायरल हे जैसे ई कलेक्शन टा एटा देखुन इडा आंचल इतरे ब्लाउज पीस नहीं आसे इटा आसी जिबा 3800 रे आसी जिबा 3800 टका देखुन केते बढ़िया वायरल डिजाइन आपन मन आसी नै पारबे तार पर देखुन एटा तो यानी एती डिजाइन अछि जे पूर्वार भी नै देखुन जहा ले भी इटा भी 3800 रे आसी जिबा देखुन 3800 टका रे आसी जिबा इटा भी 3800 আছে দেখুন কিতে বড়িয়া সুন্দর দিছে 3800 টাকা আছে তার কলর অপশন আছে এটা भी 3800 রে আসবা 3800 রে আসিবা দেখুন কলর বহুত সারা অপশন अवेलेबल আছে আপন মানকু যেটা দেখাও যে এটা भी 3800 রে আসবা पूरा फोटो मागबे बेले भी आपन को पूरा फोटो दिया हबा विचित्रा हैंडलूम रेटा गुड गारंटी आपन जेते बेले मेसेज करबे देखुन प्राय सबुल आपन को 100% पूरा रिप्लाई दिया আছে कॉल बने भी करबे बेले देखबे
सबले रिसीव करा बहुत लोकंकर कंप्लेंट थी कॉल रिसीव ना कर कि ना रिप्लाई दियन बोल देखुन आपण मन थरे कर देखुन तारु जानि पाबे एटा देखुन आचल आ तार बॉडी देखुन सफ्टा डिजाइन थाकरी केते बढ़िया धड़ी इटा आसी जिबा 4000 रे आसी जिबा देखुन मात्र 4000 टंका रे आसी जिबा इटा भी 4000 रे आसी जिबा एटा भी धड़ी सफ्टा डिजाइन अछि 4000 टंका रे एटा भी आसी जिबा एटा भी देखुन रामा ग्रीन कलर अछि सफ्टा डिजाइन एटा भी बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन एटा देखुन आचल एटा भी धड़ी तेरा ब्लाउज रे हेंता बॉर्डर आसबा ब्लाउज रे भी देखुन बॉर्डर भी आसी जिबा बहुत ही बढ़िया सुंदर लागुजे आ बॉडी रे देखुन किसिंदा प्रकार रे अछि इटा भी आसी जिबा 5000 रे आसी जिबा देखुन 5000 टंका रे आसी जिबा तार पर देखुन एटा भी सफ्टा डिजाइन रे अछि इटा आसी जिबा 5000 रे आसी जिबा एटा भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन मात्र 5000 टंका देखुन सब वायरल संबलपुर साड़ी में देखुन पूरा सस्ता दाम रे देखुन एतार मेहंदी कलर ऑप्शन भी अवेलेबल होचे एतकी स्टॉक एतकी ऑर्डर आउचे एटा जहां हले भी पूर्वा ने ताको दुकान के आसी आपण माने भी नहीं परबे इटा आसी जिबा 5300 रे आसी जिबा 5300 रे आसी देखुन एटा टिके अधिका काम होचे तार पर देखुन एटा तो वायरल डिजाइन एटा भी डबल मयूर डिजाइन होचे देखुन देखले आचल आ तार बॉडी साइडटा देखुन केते सुंदर दिचे देखुन इटा आसी जिबा 4500 रे आसबा 4500 टंका देखुन केते बढ़िया कॉफी कलर है इटा ब्लू कलर है सेम डिजाइन सेम होचे कलर खाली प्राइस भी सेम होचे जहा को जेन प्राइस दरकार जहा को जेन डिजाइन दरकार जेन कलर दरकार आपण माने स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठाबेले तांकु जानबाले सुविधा आबा 4500 हेटा भी एटा भी 4500 टंका रे आसी जिबा तार पर देखुन करभा डिजाइन केते शाइनिंग आउचे देखुन एडाला देखुन आचल आ तार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागुचे परभा डिजाइन रे होचे जबरदस्त लागु देखुन परभा डिजाइन थाकरी बहुत ही इटा आसी जिबा 4700 रे आसी जिबा 4700 टंका देखुन बहुत सुंदर लागु कलेक्शन टा जेन माने बिन वाले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करू तार पर देखमा माछर डिजाइन दे होचे आ एटा बहुत ही क्वालिटी वाला लागसे एटा बहुत फेमस डिजाइन टे आ एटा देखुन बहुत दाम रे आसी बाकी दुकान देखि दिबे देखुन आचल एटा तार बॉडी देखुन पूरा निया बागी दक करूची निया बागी देखुन से जियोंगरा जेंता दक करतुसी लाल पूरा हेंता दक हेंदा दिछि देखुन पूरा जे पिनले भी हेंता दक करबा जे पिनि दिबे बेले भी धुरियान भी बारी ही बेटा किछि नाले तो 7-8 कम नै दिबा मात्र 5500 रे आसबा देखुन पूरा ऑफर रेट मात्र 5500 टंका रे आपण खुजी बुलुन काहे नै मिले हले विचित्रा हैंडलूम देखुन एतकी सस्ता दाम रे मिली जाउजे तार पर देखुन एटा देखुन आचल एटा बॉडी देखुन हरिण डिजाइन थैगरी तार पर सफ्टा अछि देखुन बहुत ही बढ़िया फेमस इटा आसी जिबा लाइट कलर सफ्टा भी आसी जिबा इटा आसबा 5000 रे आसबा एटा देखुन 5000 टंका रे आसीबा लाइट कलर रे सफ्टा डिजाइन टे अछि तार पर देखुन एटा बहुत बढ़िया डिजाइन टे अछि एटा देखुन आचल आ तार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु जे इटा भी आसी जिबा 4500 रे 4500 टंका रे तार पर एटा देखुन मिलन डिजाइन टे अछि इतरे ब्लाउज पीस नाही न ये देखुन आचल इति ब्लाउज पीस ना आसे इटा आसबा 5500 रे आसबा देखुन 5500 टंका रे देखुन केते खास लागु जे डिजाइन टा तार पर देखुन डबल बॉर्डर ने से आपण देखुचन विचित्रा हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी ताको एड्रेस फेर क्या कहि दोजा संबलपुर बड़ बाजार संबलपुर समले मंदिर पाखे ही तांको दुकान अछि आपण मन जदी आसुचन तांको नंबर के कॉल करके आसबे वाला आपण को निया रिसीव करि जाय के रानबे भी देखला आचल ब्लाउज पीस जसा आईडियन एतकी वायरल होचे एतकी डिमांड जे जहां हले भी पूर्वाने देखो 5800 रे आसबा 5800 टंका देखुन पोसापाली डिजाइन सफ्टा डिजाइन रे होचे तार पर देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे होचे एटा भी देखुन बहुत ही वायरल होचे साड़ीटा एटा देखले आचल तार ब्लाउज रे भी सफ्टा आसबा ब्लाउज रे भी सफ्टा आसबा देखुन बॉडी देखुन किछि आसबा 5700 रे आसबा 5700 टंका देखुन बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन ता तार पर देखुन एटा डबल बॉर्डर एटा देखुन आचल सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा बॉडी देखो सबुती ब्लाउज पीस माने भी आसबा केते शाइनिंग भी आसुछे इटा आसबा मात्र 5000 रे आसबा मात्र 5000 टंका रे बहुत ही जबरदस्त लागु कलेक्शन ता तार पर देखुन डबल बॉर्डर रे अछि एटा देखुन आचल आ तार बॉडी देखुन केते बढ़िया सुंदर कलर रे अछि इटा आसी जिबा 5500 रे आसी जिबा 5500 टंका देखुन केते बढ़िया जबरदस्त साड़ी में देखुन 6000 7000 बेले भी आराम से ई साड़ी तो दिसु जे क्वालिटी देखुन इटा बॉडी सारा सफ्टा आसबा लाइट कलर बॉडी सारा सफ्टा देखुन ई साड़ी आपण माने कहीं देखबा लई ना पान हेले विचित्रा हैंडलूम में देखुन पूरा नवा आसी जे जेन माने भी पिनबे पहला तरह पिनबे देखुन केनता दिसु देखुन साड़ी रे पूरा लाइट लागि जे बोलबे साड़ी जे बहुत बढ़िया लागु छे कलर टा इटा आसबा 6200 रे आसबा डबल जने 8000 वाले भी नहीं जिबा देखुन डबल बॉर्डर देखुन 6200 टंका रे बहुत ही सुंदर कलेक्शन तार पर देखमा डबल बॉर्डर टिके देखमा माछा धड़ी इटा आसबा 6000 रे आसबा 6000 टंका देखुन पूरा फाइन क्वालिटी रो डबल बॉर्डर मात्र 6000 टंका रे तार पर देखुन एटा भी देखे बढ़िया डबल बॉर्डर इटा भी 6000 रे आसबा एटा भी देखुन 6000 टंका रे आसी जेबा एटा भी देखुन केते बढ़िया डबल बॉर्डर पूरा इटा बॉडी सारा सफ्टा अछि टेराकोटा गोल गोल हेकरी अछि इटा भी 6000 रे आसबा 6000 टंका रे आसबा एतर अपन माने पूरा फोटो मांगबे बेले भी आपन को पूरा फोटो भी दिया हबा जिन माने ऑनलाइन बुकिंग करबा ले चाहू जोन तार पर देखुन
এটা भी দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন কেতে বঢ়িয়া এরা কোটা ডিজাইন রে আছে কেতে সুন্দর শাড়ি মানে দেখুন কেতে কম কম দাম রে এটা কাম টিকে বেশি হিছে এটা 6200 রে আসবা 6200 টঙ্কা আসিবা বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে তারপর দেখুন এটা তো ডিজাইন দেখে মানবার পড়বা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা সুমতি কলর রে আছে সুমতি কলর এতকি ক্রেজ আছে ইয়ানি যে আলে পলা সুমতি কলর হি পলা দরু জন্য এটা আসি যিবা 6200 রে আসি যিবা 6200 টঙ্কা আসিবা ডবল বর্ডর তারপর দেখমা এটা মজুর ডিজাইন রে আছে 6 ধড়ি রে আছে এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন থাকি 6 ধড়ি রে আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা কলরটা বি 6500 রে আসি যিবা 6500 টঙ্কা রে আসি যিবা তারপর দেখুন সিঙ্গেল সফটওয়্যার আছে ডবল বর্ডার আছে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর তোর পুরা বডি দেখুন সিঙ্গেল সফটওয়্যার আছে দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला কাম এটা আসবা 7200 রে আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি মাত্র 7200 টঙ্কা রে জবরদস্ত লাগুছি তারপর দেখমা 8 ধড়ি রে আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া 8 ধড়ি वाला দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি वाला শাড়ি তার দাম এটা আসবা 7000 রে আসবা মাত্র 7000 টাকা দেখুন কেতে বড় শাড়ি 7000 টাকা তারপর দেখুন এটা বি ডবল সফটওয়্যার আছে অরেঞ্জ রে মেহেন্দি কলর আছে বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা বি বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে আর বডি দেখুন অরেঞ্জ রে মেহেন্দি কলর কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা আসবা 8000 রে আসবা এটা দেখুন 8000 টাকা রে ভিডিওটা বিনা কাটিকি দেখুতবি আকে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন দেখামা আর আজি তো আমার ভাইরাল ডিজাইন বহুতটে পুরা দেখামা বহুত সারা দেখাবা বহুতটে দেখামা যাকে भी দরকার জলদি অর্ডার কর দেখুন এটা ডবল সফটওয়্যার থেকে ডবল কলর শাড়ি এটা আসি যিবা 8000 রে আসি যিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টাকা রে বহুত হি সুন্দর আর প্রিমিয়াম কালেকশন দেখুন আজকে এক সে কালেকশন ভাইরাল ডিজাইন মানে সব দেখাবা আপন খালি ওয়েট করি তো ভিডিও আরম্ভ নু লাস্ট জায়গা দেখবে বিনা কাটি করি বেলা আপনকো ফেভারিট কালেকশন মানে কেতে বেলা भी আসি ये পারে এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন ট্রিপল সফটটা মজিন দেখুন পসাপালি ডিজাইন আছে আর তলে দেখুন চেসপটি সফটটা মাছ এটা আসি যিবা 8500 রে আসি দেখুন কেড়ে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা রে দেখুন তার আর গুটে কলর আছে রামা গ্রিন কলর भी অপশন भी अवेलेबल আছে প্রাইস भी সেম আছে তার ডিজাইন भी সেম আছে খালি কলর अलगा अलग এই 8500 রে আসি যিবা 8500 টাকা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে তারপর দেখুন এটা भी ডবল সফটওয়্যার আছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন ডবল সফটওয়্যার থেকে দেখুন 6 ধড়ি আছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে জবরদস্ত এটা আসি যিবা 8300 রে আসি যিবা 8300 টাকা রে তারপর দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়ি আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল রে भी বইতো আসবা আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আছে সেম ডিজাইন আছে ডিজাইনটা সেম আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে দেখুন ডিজাইনটা সেম আসবা আর বডি রে দেখুন কিচিন্দা প্রকার আছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা কেড়ে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 রে উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला তারপর দেখুন ট্রিপল সফটটা শাড়ি এটা भी গুটিয়া এটা দেখুন এটা আঁচল আঁচল भी ভরি ভরি গরি কাম হইছে পুরা ভরি ভরি কাম হইছে দেখুন ট্রিপল সফটটা কলর মাছর কলর দেখুন কেতে বড়িয়া येलो कलर আছে লাগুছে শাড়িটা পুরা দেখি দেলে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা দেখুন স্যার পহলা পছন্দ লাগিবা যে না পছন্দ এইটা হিসে শাড়ি মানে এটা মাত্র 8000 রে আসি যিবা ট্রিপল সফটটা শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন পুরা হোলসেল দাম রে দেখুন আপন মানে নেই পারবে আর তাকনো যেতকি সস্তা রে মিলছি শাড়ি আপন মানে কাই খুঁজবে বলে না পার দেখুন তারপর এটা আসি গলা স্টার সফটটা ডবল স্টার সফটটা আছে দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল ডবল কলর রে भी শাড়ি ভিডিওর লাস্ট রে আমার ভাইরাল ডিজাইন দেখামা কেতেটা কলর আসিছে দেখুন কেতে বড়িয়া মাছ ডিজাইন আছে ডবল স্টার ডিজাইন আছে উপরে দেখুন আমকোসি ডিজাইন হাই কোয়ালিটির वाला সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন বহুত হি প্রিমিয়াম দিচ্ছে বহুত হি কোয়ালিটি দিচ্ছে এটা আসি যিবা 9500 রে আসি দেখুন যিবা কেতে সুন্দর শাড়ি মাত্র 9500 টাকা দেখুন দেখুতবে বেলে পুরা সাঙ্গে সাঙ্গে পছন্দ লাগিবা যেন মানে भी নেবা লাই চাও জলদি জলদি বুকিং করু এটা শীতল ষষ্ঠীর অফার লিমিটেড টাইম লাগে অফার আছে এই রেট আপন মানে খুঁজলে भी না পান পুরা রেট মানে উতরি যাই দেখুন আপন গলে স্পেশাল এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন ট্রিপল সফটটা আছে কলর দেখুন 6 ধড়ি আছে 6 ধড়ি আছে পুরা লাইট এটা শাইনিং भी আসুছে দেখুন পুরা পাট শাড়ি বাগি লাগুছে এটা এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা দেখুন 8500 টাকা রে আসি যিবা তারপর দেখুন এটা সফটটা वाला মাছর সফটটা দেখুন মিলন সফটটা আছে মাছ সফটটা আছে বক্স ডিজাইন আছে আঁচল দেখুন বৈতর কাম হচ্ছে এতে হেভি কাম হচ্ছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন সফটটা ডিজাইন আছে আর তলে দেখুন ছোট ছোট সফটটা এই সফটটা মানে বহুত হি মেহনত লাগছে বনাবালে এটা দেখুন মাছ ধড়ি भी আসি যাচ্ছে মাছ ধড়ি আসবা বহুত বঢ়িয়া লাগবা আর ইতা রেটটা আমি ভিডিও রে নাই कहू যেন মানে ফোন করি গিরি পচরাবে তাঙ্কো মেসেজ করলে भी মেসেজ রে রিপ্লাই भी দেব পুরা হোলসেল দাম রে আপনকো এই শাড়িটা দিয়া হবে দেয়া যাবা তারপর দেখমা
इहादे हमर भाइरल डिजाइन केतरा आसी जे सब देखे दमा केतेटा कलेक्शन आसी सब देखाबा केतेटा बिक्री भी हिसाबला न दुईटा तो गला न आजी देखुन এটা ভাইরাল ডিজাইন শাড়ি ইতাকন হুই এক্সক্লুসিভ পাইবে এটা এতকি সস্তারে এন্তা শাড়ি মিলছি বলে আপন মানে বিশ্বাস भी করনা আপন দেখুন ডালা আঁচল এটা তার বডি দেখুন ডবল সফটারে আছে ইতরে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক নাই ন সাত ধড়ি আছে দেখুন এটা 7300 রে মিলি যিবা দেখুন মাত্র 7300 রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন সাত ধড়ি আছে কেতা কাম আছে দেখুন 7300 টাকা আপন এটা তার আর গুটে পিস আছে এটা গুটে পিস আছে তিন পিস আছে দেখুন ই গুটে ডিজাইন দেখুন তিন পিস আছে যাহা কো भी দরকার জলদি জলদি বুকিং করুন তা স্টক সব লেন্দা মিলে নাই যেহেতু শীতল ষষ্ঠী অফার চালি যে রেড মিলুছে বলে বুকিং করতো তারপর দেখমা এটা দেখুন এটা গুটে সেম ডিজাইন সেম है নোয়া কলর রে আইছে এটা নোয়া কলর রে আছে এটা ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ভাই লোক তার আঁচল भी দেখুন কেতে হেভি হইছে কেতে হেভি আছে দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ রে भी হেভি কাম ওয়ার্ক হইছে আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ফের ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আসি যিবা 7700 রে আসি দেখুন 7700 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন ভাইরাল ডিজাইন সম্পূর্ণ শাড়ি দেখুন এক নম্বর লাগুজি কোয়ালিটি আপন মানে এটা তার আর গুটে কলর আছে এটা দুই পিস भी अवेलेबल আছে দুই পিস আছে এটা আর গুটে কলর আছে এটা গুটে এটা भी গুটে কলর আছে দেখুন অলগ হি লাগুজি দেখুন সব টিকে অলগা অলগা ডিফারেন্ট আছে আপন কো সবলে বদলে বদলে কলর বনালে ঠিক হেবা দেখুন সবলে ইতরে ওয়ার্ক নাই ন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে এটা भी 7300 রে আছে দেখুন কেডে বড়িয়া শাড়ি মাত্র 7300 টাকা রে এই কালেকশন পাই যাবে এটা তো কেতরা কটন শাড়ির কালেকশন আউ भी हजार हजार কালেকশন আছে সব তো দেখা নাই আপন মানে ভিজিট করবার পড়বা তাকে দোকান কে ভিজিট করলে সব কালেকশন দেখি পারবে আমি জানি কি যেটা পাটো কালেকশন দেখমা তারপর দেখমা জানি ইহাদে আমি টিকে মিক্স পাটা দেখমা মিক্স পাটর কি যেটা কালেকশন দেখি দেমা এটা পাটলি আছে দেখুন পাটলি পাটো মিক্স পাটো উপরে আসবা বহুত ফেমাস তাকে দোকানে এতকি অর্ডার আসি পুরে না পারন দেখুন এটা আঁচল এটা তার বডি সেটটা দেখুন এটা তার পাটলি ডিজাইনটা এটা আসি যিবা 4000 রে আসি দেখুন যিবা মাত্র 4000 টাকা রে দেখুন পাটো শাড়ি দেখুন আপন মানে খুঁজবে বলবে এতকি সস্তারে কাহি না পান এটা भी দেখুন এটা भी মাত্র 4000 নাই হ্যাঁ এটা भी 4000 টাকা দেখুন পাটলি ডিজাইন পাটো মাত্র 4000 টাকা ডালা দেখুন আঁচল বডি টাকা দেখুন বডি দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন আপন মানে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রু দেখুন এতকি সস্তা দাম রে আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখুন গোল্ডেন শাইনিং রে আছে গোল্ডেন কালার রে আছে টেরাকোটা চকর রে আছে দেখুন এটা भी মিক্স পাটর পাটলি ডিজাইন মাত্র 4000 টাকা দেখুন 4000 টাকা রে পাটো শাড়ি এটা আলা দেখলে আঁচল এটা তার বডি দেখুন जेन শাড়ি भी পছন্দ হয় আপন মানে জলদি জলদি বুকিং করো এই পাটলি পাটো বহুত ही জলদি সরি আসি আর বুকিং বহুত জলদি আসি আর যাহা কি যেটা পছন্দ হয় ঠিক জলদি বুকিং করবে বলে পাবার সম্ভাবনা বহুত আছে তারপর দেখুন এটা আলা আঁচল এটা দেখুন এটা भी सब 4000 রে আসি 4000 টাকা আসি দেখুন বহুত সারা কালার বহুত সারা ভেরিয়েন্ট अवेलेबल আছে তারপর দেখুন এটা भी গুড দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন এটা আলা আঁচল আর তার বডি দেখুন এটা भी পাটলি ডিজাইন আছে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন এটা भी 4000 নে 4000 सब पाटली सब 4000 सब पाटली 4000 आपन गले फ्लैट डिस्काउंट कर दिजन देखुन 5-6000 टाका पाटली पाटो आपन गले स्पेशल 4-4000 टाका रे मिलुछे तारपर देखुन এটা আলা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত ही বঢ়িয়া লাগে টেরাকোটা ডিজাইন আছে सब 4000 পাটলি ডিজাইন আছে सब 4-4000 তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন পাটলি ডিজাইন এটা भी है 4000 কেতে সারা কালার কেতে সারা ডিজাইন দেখুন আপনকু যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে এতকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাটলি পাটা মানে মিলুছে তারপর দেখুন এটা বহুত ही সুন্দর কালেকশন দে এটা দেখুন এটা আঁচল এটা তার सब 4000 রে सब 4-4000 টাকা রে আসিবা আর ইহাদে টিকে আমি পুরা ইবুর সবুর পাটো বাঁধো কাম হেতিবা এটা দেখবা টোটাল বাঁধো কাম টোটাল এটা भी বডি मिक्स पाटो है এটা भी मिक्स पाटो है लेकिन এই শাড়ি মানকর চাহিদা বহুত এটা আলা দেখুন আঁচল এটা দেখুন মিক্স পাটো है लेकिन पूरा ओरिजिनल বাই লাগবা বহুত ही क्वालिटी লাগুজি বহুত ही শাইনিং হউছে এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা 8500 টাকা দেখুন ওকে বঢ়িয়া জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখুন এটা আলা দেখুন আঁচল আঁচল भी बहुत बढ़िया হইছে আর বডি দেখুন বহুত এটা আসি যিবা 8800 রে আসি যিবা কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 8800 টাকা রে এটা भी দেখুন বহুত ही সুন্দর কালেকশন কেতে বঢ়িয়া কালার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি কাম হইছে এটা দেখুন আঁচল এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা কেতে বঢ়িয়া শাড়ি মাত্র 8500 টাকা দেখুন মিক্স পাটা लेकिन पूरा ओरिजिनल বাই সম্পূর্ণ দেখুন আপনারা কইলে কি জানি পারবে এটা মিক্স পাটা মানে বলি ইনো বেশি মিক্স নাই ন এটা পুরা পিওর পাটা বাগি লাগবা ধড়ি পুরা পিওর পাটা ধড়ি আসবা এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন 8500 টাকা রে বহুত ही সুন্দর লাগছে কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা দেখুন পুরা লাইট লাগলা বি চমকু যেটা সব মিক্স পাটা মানে দেখুন এটা টোটাল বডি সারা আসবা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন পুরা হেভি কাম হইছে বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি এটা भी আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা এটা भी কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা রে
তারপর দেখুন এটা কলস ডিজাইন রে আছে কলস ডিজাইনটা আছে দেখুন টেরাকোটার ডিজাইনটা আছে এটা দেখুন এটা হলা আঁচল এটা তার বডি দেখুন এটা আসি ଯିବା 8800 রে আসি ଯିବା 8800 টাকায় আসি ଯିବା তারপর দেখুন বহুত জবরদস্ত কালেকশন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে এটা হলা দেখুন আঁচল আঁচল সিনেরি আঁচল আছে গঞ্জল র আঁচল পুরো সিনেরি আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা আসি ଯିବା 8300 রে আসি ଯିବା এটা বড়িয়া ডিজাইন মাত্র 8300 টাকায় এটা ঘর ঘর ডিজাইন আছে ঘর ঘর ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল भी बहुत बढ़िया আছে আর বডিটা আসি ଯିବା 8500 রে আসি ଯିବା এটা বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকায় বহুত জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখুন সপ্তাহ থিলা শাড়ি দেখুন মিক্স পাটার দেখুন বডি সারা সপ্তাহ সপ্তাহ भी আছে টেরাকোটা আছে এটা দেখুন আঁচল এটা আসি ଯିବା 8500 রে আসি ଯିବା 8500 টাকায় দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা আপনারা দেখুছন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রো এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি খাস খাস দেখুন আমার সম্বলপুর শীতল ষষ্ঠী অফারে আপনার এইটা দেওয়া যে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন এটা আসি ଯିବା 9000 রে আসি ଯିବା 9000 টাকায় আসি যাবে দেখুন মিক্স পাট লেকিন কোয়ালিটি দেখুন পুরা পিওর পাট কি ভরে দেবা দেখুন এত শাইনিং হচ্ছে এটা দেখুন आपको कहले कि जानबे এটা দেখুন মিক্স আকি পিওর এটা নানি এটা মিক্স পাট হয় মিক্স পাট হয় দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন लेकिन मुई भी कंफ्यूज गेली बोली देखुन सेतिले पचरापर पड़ला देखुन केते ग्लेज और केते शाइनिंग होजी देखुन मिक्स पाटर भी लेवल देखुन ताकुन केते তার রেট भी बहुत सस्ता আছে মাত্র 8500 রে মিলি देखुनଯିବା 8500 टका देखुन एटा সপ্তাহ দিলে বহুত রেট হেসি 11 12000 नु कम नै किनो लेकिन মাত্র 8500 রে মিলিଯିବା 8500 देखुन होलसेल रेट बोली एति सस्ता रे मिली जाउछे এটা নবকোঠিরি আছে नव कोठी रे देखुन मिक्स पाटर এটা দেখুন এটা ব্ল্যাক আঁচল কালার আঁচল আছে আঁচল দেখুন কেতে পুরা জঙ্গল সিনারির আঁচল আছে শাড়ির গ্লেজ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে বডি রে দেখুন এটা আসি ଯିବା 9300 রে আসি ଯିବା 9300 টাকার আসি যাবে দেখুন তারপর দেখুন এটা ডবল বর্ডার আছে দেখুন না কালেকশনটা এটা দেখুন ডালা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর এটা আসি ଯିବା ডবল বর্ডার উপরে আসি যাচ্ছে এটা 9500 রে আসবা 9500 টাকার আসি দেখুন ডবল বর্ডার তারপর দেখুন এটা বি গুটি কেতে বঢ়িয়া ডবল বর্ডার তার ব্লাউজ भी ডবল বর্ডার আসবা এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন ব্লাউজ भी এটা भी 9500 রে আসবা এটার ব্লাউজ भी হেনতা ডবল বর্ডার আসবা শাইনিং भी আসবা দেখুন বহুত সারা কালেকশন আউ भी আছে लेकिन सब वीडियो देखा पड़ा पॉसिबल नहीं है वीडियो जहाँ देखा आप लंबा आजबा बोरी जाए तेल बोले आम लिमिटेड कलेक्शन देखीजु आप दुकान के विजिट करेंगे आ भी बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अच्छे आपने आसिक सब कलेक्शन देखी पारे आ दुकान के आसिक नहीं पारे दुकान एड्रेस है संबलपुर बड़ बजार संबलपुर समले मंदिर पाखे ही दुकान अच्छे जेन मैंने भी आसुन दुकान के कल करबे बेले आपको जाकर रिसीव करके आनबे आटा एड्रेस जेन मैंने जदि ऑनलाइन मंगाबे चाहूँ भितर जेन साड़ी भी पसंद है स्क्रीनशॉट कर ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठे कर एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन भी मंगाई पारे तो यहाँ है प्रोसेस तो आज वीडियो आपको केदा लगा कमेंट कौन जदि भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तो जेन बेले सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो जय मां समझ जोहार।